إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المباركون، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدينا منها. عزيزان محترم، الله رب العزة عظيمي قرآني محمد صلى الله عليه وسلم سر نازل كتاب كتاب واسطة الله رب العزة بهترين وفرشتاني رهبر وملائكتاني وفرشتاني ماستر درجته وقشين كتا يك رسولي ببي الله رب العزة مين رسول صلى الله عليه وسلم درميانا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ودنياي توكا الله رب العزة أفضل الخلق سجين خلقاتي بهترين مردم كي الله رب العزة جور كتا هما قشين كتا كقرآن أما يدل سرى نازل ببتين محمد صلى الله عليه وسلم. قرآن واسطة من عزيزة الله رب العزة بهترين اختيار كتا ماه رمضان. قرآن واسطة الله رب العزة بهترين دنياي دهين شب اختيار كتغان رمضان آخري دهين شب العشر الأواخر. دهين شبان توكا الله رب العزة بهترين وأفضل ترين شب اختيار كتا ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بشك إيما نازل كتا ليلة القدر. ليلة القدر بزن با عزتين با قدرين شب الله رب العزة قرآن نازل كتا. ولا قرآن توكا همي چیز نبشتين همي چیز قرآن نازل کرنے کے مقصد ہے کہ مردم بزانا کہ چطو موتی الله رب العزة کرا رسیں، چطو موتی پروردگار راہا گرے کہ جنتا ما برسیں پدا. قرآن توكا الله رب العزة لحتي آيات فرمايتا قرآن توكا سورة الذاريات عظيمي آيات عزيزة ما يشان قوش بداري وقور بكني. وقرآن سجي عظيمي قرآني، وقرآن سجي آيات عظيمي آياتا. الله رب العزة فرمايتا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما
أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق جوड़ करने के मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आयतन तो कमारा सरपत को था हमारा ये चीज़ें सरपती दाता कि इंसान और जिन मां जोड़ को तो यक मकसद ही वास्ता ये मकसद चीए इल्ला लियअबुदून कि मनी बंदतिया बिकना मनी इबादता बिकना और मन गुमा कस्सा शरीदार मकना सिर्फ मनी इबादता बिकना मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी मा रोज़िक ची बंदा न लूटा वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ दियो के और निहायती ताकतवार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इमाम इब्न कसीर फरमाता ई आयतानी तफसीरा هذه الآيات أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान जोड़ कुता अमी हुक्मा बिदानते कि मनी इबादता बिका वमना ईशानी ज़रूरत नहीं इसते। इमाम इब्न कसीर फरमाता अन्नहु तबारक व तआला खलक़ल इबाद लियअबुदूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बंदा जोड़ कुतगा कि ये इबादता बिकना वहदहु ला शरीक लह कोई गुमकस शरीदार मकना फमन अताअहु जाज़ाहु अतम्मल जज़ा हर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताअत को उड़ा अय्या बेहतरीन जज़ा दाते वमन असाहु अज़्ज़बहु अशद्दल अज़ाब हर एक किया इस्यान को नाफरमानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म उड़ा अय्या हंची दर्दनाकी हंची बलाएं हंची सख्तें अज़ाबी दंते मनी मुबारकें कमाशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ई आयात अज़ीमी आयात तौहीद आयात ये चीज़िया जोड़ को तगा और तौहीद हमशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावतें शिर्क को बिद्दता ची दीर भी के दावतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा जिब्रील नाजिल बितामी वाहदा अवली दावत ची बितोती कौमा गोश्तगी कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू बोशे ला इलाहा इल्लल्लाह शुमा कामयात बे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मकस्सा शरीदार मकने शुमा कामयात बे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरहक़ मअबूदें के इबादत करजी हर चीज आद के मअबूदात दुनिया तो के इंसाना वज जोड़ कुतगा इधर बातला ई चीज ई तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक अज़ीम चीज को मा जोड़ कुता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत जिंदगी आखिर हम सकरात الموت بتاع عليه الصلاة والسلام شي قشتقي لعن الله اليهود والنصارى الله لعنت بك يهودي ونصراني انسرا برتا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد كوتي پیغمبراني وتي نيكي مردماني كبر عبادت گاه کو تگان وڑا اي عظيمي چیز الله رب العزت اي آیتن توکا رزق گو ما جوڑ کتا وما مسلمان وهر یک مردمی بیتے سرزمین سرا ایا روحانی چیز ہم ضرورتیں روحانی چیز گڑا یہ دین توکائیں اور جسمانی چیز جسمانی ضروریات توکا یہ ہمیں روز نہیں اکی بلے مسلمان یہ چیزیں ایمان ہستے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا جوڑ کتا گڑا میں روزی گوا اللہ رب العزت دست سرائیں اللہ رب العزت اسماء و صفات توکا یک نام ان اللہ هو الرزاق الرزاق کے روزق دیوک الله رب العزة فرمايتا قرآن توكا وما من دابة إلا على الله رزقها هر چیزی از زمین سرائیں کہ روزق ضرورت نے گڑیش روزق اللہ رب العزت سرائیں اللہ رب العزت یہ چیزیں کفالت داتا گارنٹی داتا کہ روزق اللہ رب العزت سرائیں ورسول صلى الله عليه وسلم هم أياتي بيسر الله رب العزة فرمايته وكأي من دابة
لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ای سرزمین سرا هر یک مخلوقی رزق حاجت هستی ایوتی رزق گون نی الله رب العزت یا روزی کدام گون شماره ای الله رب العزت وادي مخلوقاتان قوما. وهمي واحدة كإنسان وتي ما تلابت وقاين وتي مراحلة شاري مراحلة قوزيتين الله رب العزة ما تلابت وقايك فرشتي ديم دان رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا ثم يبعث الله ملكا يك فرشتي دين بيش واسطة ويؤمر بأربع كلمات شار چیز لکه حكم فرشتي بالتين عمله كيشي كاره ورزقه أي روزقه وأجله كتشو وحده دنياي توكا بالتين وشقي أم سعيد کا مصیبتان توکائیں غمان توکائیں پریشانیاں توکائیں یا خوشحال زندگی گلشادانی زندگی گوازینی دنیا توکا. امام ابن تیمیہ عزیزا فرمایتا ان اللہ خلق الخلق لیعبدوه اللہ رب العزت ای مردم دروغ مخلوقات جوڑ کو تکا ہوتی عبادت کن گواستا کہ ای اللہ رب العزت عبادتا بکنا وانما خلق الرزق والرزق الله رب العزة جوڑ کو تل يستعين به على عبادته كي يك ذريعي بما اشياء استعمال كني دنيا توكا او طاقت بزيري او قابل بك الله رب العزة عبادته بكني. الرسول صلى الله عليه وسلم يك حديث مرة قشتا يك توجيه عليه الصلاة والسلام مرة داتا اي توجيهها قماوتي دل ايمان بكني قلت ما هيج پریشان نبي رزق باريا ايچي رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتك لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ايه من برات ايه توجيهها ايش بكان رسول صلى الله عليه وسلم مني تي واستمر داتا كي ايه سرزمينتو ألن نديه تان دو چیزاں پورا بکنے همین چو واحد الله رب العزة ترى لك تي واستا لك كتا ايه سرزمين سرا اشياء يك لحظة يك لمحة يوم تو وتي پشتال نديه ونروي وتي واحدا هم پورا کنے وتي رزقا هم پورا کنے گوڑا پرچا مردم دروغ ببندی رزق واسطا پرچا دوزی بکان پرچا تگی بکان همین چو کوشش بکان تو ہر چیزی اللہ رب العزت تی واسطا تر لکتا تر رسی اگر نلکتا سجین دنیای طاقات جمع ببا سجی دنیا پاور جمع ببی یجا گیا بوشتا کہ ما پلا چیزا پلا فائدہ پلا منفعتا ترى دي الله رب العزة نلكتا يتر نرسي اگر الله رب العزة يتي واسطا لكتا سجی مخلوقات جمع ببا یجا گیا وهمين چو کوشش بکنا کہ یہ چیز تر مرسی یہ چیز تر رسی وڑا پرچا دروگ پرچا ٹگی پرچا ڈکیتی میں روزی الله رب العزة لكتا ما رسيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه أما بعد. من عزيزو محترمي كماش براتا الله رب العزة اگر یک چیزی میں واسطہ مقرر کتا رزق میں واسطہ مقرر کتا اسی گوڑے یک راہی ہم مارا سوچ داتا. الله رب العزة رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اگا شما گو پاک دلی توکلی بکنے الله رب العزة سرا وبحكي إيماني ببي شمتوكا رزق بابتا
गुड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत शुमारा हंचू रोजी गदं के चतो मुर्गी होती जा गई अच्छी दर के तीन सोहबा दर के को रोजी की तलाशा रिस्क की तलाशा सोहबा दर के उशपा के आसीरें वती कुदुआ अलदना सोहबा रोज शपा कहते आसीरें अगर मैं चू ईमान बीबी में दिल तो का गुड़ा हंचू आरामी सरा हूं माला रिस्क रसी वही हदीस तो का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फायदा मारा दाता के माँ मेहनत बिकने रिस्क वास्ता हंचू के ई मोर गोती कुदुआ ची दर के उशो दरात को शो हंचू माँ थी नरमे बिस्तरा अलग भी दिए बाद भी आए ए रोज की तलाशा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाइता जुमा नमाज जुमा वाज बाबता फइदा क़ुदियत अस्सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह अगर नमाज हलास भी कुछ जमीन ना फर्श बेबे शेंग बेबे अल्लाह रब्बुल इज्जत फضला बे पट्टे हर रोज की शुमास्ता अल्लाह लेकिता हमशिया बे पट्टे बिल्ची रवगी मारा असबाब हर सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत मारा से कार इंता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कुतवती मुबारकिन सुन्नत तो का इस तरह हमारा अमल कनगी ये सबब हमारा जिरगी है भले रिस्क दियो कहें अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमें फायदा मारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हमें सरपति मारा ये हदीस तो का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाता बाज मर्दम गुशी पिलानिया पिलानी दी गाएं पिलानिया पिलानी लाप दी गाएं पिलानिया पिलानी लाप दी गाएं पर हमें किया लाप दी गाएं ई बज़ग व फकीर व ज़ईफ मुहताज ويشي رزق وما رزق درستاني الله رب العزة سراين ودا إيمانا عقيدة ما وچه دلاتي دبكنه कि पिलानी दी गाएं हमें मर्दों की यकिया दी गाएं यकिया लाप दी गाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत यक वजह ही कुता और हमें मर्दमा यक कसानी दर्द बिगी उत जा गया सूरत नका ودقي यक सबब अजीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान तुका बयान कुता अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाइता फकुल्तु इस्तगफिरू रब्बकुम ايش بكان هريكي وشيك مني رزق كم مني تنخواه من بس نبي مني روزيك من بس نبي ايش بكان آياتك الله رب العزة سورة نوح توكا منا ترى وشتغا من براد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كاستغفار بواني همي دعاء بكنا الله رب العزة مي قنايا ببكشي الله رب العزة نهايات استغفار قبول كنوكي وقنايا يعني بكشوكي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الله رب العزة مارا هور دم استغفار وجاء ويمددكم ومارا دا ويمددكم بأموال وبنين مارا برزند دا ومارا مال دولت دا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا مارا باقو بقيتشا وكشتو كشارة من وسط آسانكم مارا دا جنات وأنهار आप हमें चुक भी कोर तचा आपाचे अगा जमीन नो आसमान निज़ाम ई कौन निज़ाम इस्तिग़फ़ार ची बदल कंते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं मनफ़अत वास्ता कंते कुड़ा मैं यक ज़ईफ़ी कसानी इंसानी मखलूक़ी कमज़ोरी कुड़ा इशी हाल शर नबा कौन इस्तिग़फ़ारा दके तवजीही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मारा दाता ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ايش بكنتين هر يكي كتنگ دستيه شكايتا كان وهر يكي مصيبتان شكايتا كان الله رب العزة پرهیزگار بي الله رب العزة کے رب بطرس ومن يتق الله هر يكي پرهیزگار بي يجعل له مخرجا هر مصيبتيا چی الله رب العزة يوسع دري دركان ويرزقه من حيث لا يحتسب اي روزق دا هما نيمگا چی کہ یہ ہچ گمان نے تو واسطہ رزق کے ہما طرفا چی کہ تو ہچ نزان کہ چتو ای آت بل تر رسی ہاو تر رسی چتو مارا ای یقین ہا کہ اللہ رب العزة قرآن تو کمانا گوشتا اسر پتی چیزیں داتا ہر نوجوانے رزق کم نہیں ہے
شکایتا کان الله رب العزة مارا توجیهی هم دادا قرآن تو کا ہر نوجوانی کے آروس نکتا آروس بکان الله رب العزة یہ رزق دان إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. علماء کرام فرمائتا کہ یک وعدہ اللہ رب العزت چی اگر ہر یک کی تنگ دست بھی او آروس کن و یا آروس نکتا اللہ رب العزت ایا سیر کن و تی فضلہ چی اللہ رب العزت وعدہ منی عزیزان دیکھ مسئلہ رحمی بکنے ہر یک کی میں سیادی چیزی ای زیارتہ بکنے و ای گوما وشیا و سکتی ای گوما بوشتے اللہ رب العزت میں روز کا برکت ماں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه ہر یک کی وش بیتے کہ ایے رزق تو کا برکت ماں بی او گیش بی او گون وش نامیا ای ذکر بی سرزمین ترى آگو صلت رحمی بکان من عزیزہ اسباب صلة رحمیه سك بازا قرآن و سنت کا اللہ رب العزت مارا يسجيناني توجيه داتا وهمي چیزیں ماوتی ایمانا بکنے عزیزان کہ گوندو مات لاپ توقائیں ایا روزی کیدا وماہی کہ ای بلاہی زرانی تہایا اشان کے روزی کدان وهمي جانورا کی سرزمین سرا الہا خداوندے نے اشان کے روزی کدان الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين توكلت في رزقي على الله خالقي ثم توكل كتا وتي رزقا الله رب العزة سرك منا جوري كتا وأيقنت أن الله لا شك رازقي وإيامي يقين من دلتك بتا كيف بشك الله رب العزة بني رزق ديوكين فما يكن من رزق فليس يفوتني وهارت يك روزكي بيتين من هو أستى الله لك كتا يقول منا نقوازيني نروتين ولو كان في قاع البحار العوامق حميد بلاهي زراني بنا ببي كيتو منا رسي بلي إيمان لوتي إيتيز عزيزة وشكر لوتي ولا إن شكرتم لأزيدنكم الله رب العزة الشكر قري الله رب العزة وادا داتك تركيش كان ده الله رب العزة فضل وكرمه ما ترى كمارا روزيك تي كاين الله رب العزة كرم من دعاء عزيزا كالله رب العزة مارا شمارا نيك وحلال ومباركين روزك تلاشي توفيقه بدم بكشي آمين الله رب العزة مي وشمي مات وبتاني زندگي مردگاني مؤمناني قناي الله رب العزة ببكشي وماف بكام والله رب العزة مارا وشمارا ومي أولاد وذريتها وشوك ومردما درستان الله رب العزة نيك وصالحين بكام وآية وتي عبادته توحيد وسنته تريكة الله رب العزة آية وتي زندگي گزارين توفيقه بدام والله رب العزة مارا وشمارا قرآن وسنته مباركين ساهق شيرا ما وتي زندگي گوازين توفيق الله رب العزة مارا بدام ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون المباركون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والله رب العزة كرم دعاء عزيزا من مباركين سرزمينا قولوا شادان بكان چه وشیا چه گلیا مبارکی سرزمینه الله رب العزة حفاظت بكانت چه ظلم و ظالمان چه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.